নবীর উপরে কিয়াম পড়ে নি প্রত্যেকে আমরা একটু দাঁড়িয়ে পড়ি ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা। जब अर्श बारी में पहुँचे मोहम्मद अर्ज की रब से बख्श दे मेरी उम्मत। दिल तोड़ा नहीं मोहम्मद का, दिल तोड़ा नहीं मोहम्मद का, बख्श जाएंगे सारी उम्मत। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाहि अलैका। हक ने महबूब मेरे अब थोड़ी देर रुक जाइए ना, हमने जी भर के देखा नहीं है। अगर देख लेती जुलेखा नबी को हरगिज़ यूसुफ से ना मरती, क्योंकि प्यारा नबी जैसा हुस्ने यूसुफ ने न पाया। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाहि अलैका। আমার নবীজি আব্বা আব্দুল্লাহ, আমার নবীজির আম্মা আমিনা, আমার নবীজির দুধমা হালিমা, আমার নবীজির রওজা মদিনা। ইয়া নবী सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाहि अलैका। তুমি যে নূরের রবি, নিখিলের ধ্যানের ছবি, তুমি না এলে দুনিয়ায় আধারে ডুবিত সবই। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা। নবী না হয়ে দুনিয়ায় না হয়ে ফেরেশতা খোদায় হয়েছি উম্মত তোমার, তার তরে শুকর হাজার বার। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা। দরুদ।